Maayong buntag mga kabirinays og ilabi na tong atong kusog kay mulantaw sa video ni Naipik tay no. Maayong buntag sa tanan og naugbog ta ring dapita og natay nakitang tuna gagmay. Lami na kaayo ni tinuwap mga kabirinays no. Wa gid tay nakuhang dagko rong higayuna, medyo minus ang saka nila natanamuran sa kani after full moon. So may na lang na atay pangtuway kabot, libre ang atong sudan exercise pa sa kalawasan. Daghang salamat sa tanan gyud nga mga followers o mga kusog kay mulantaw sa akong video no. Labi na tong mga kinabuang nga video nga artificial intelligence. Pero tinuod to ilang vlog